Oke, gimana udah ready? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Oke, Bismillah kita mulai ya, Insya Allah ya. Baik, Oke, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa fillah rahimakumullah. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan alhamdulillah nih kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam agenda yang luar biasa, insyaallah barokah ini. Salam berengkel salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Semoga syafaatnya dapat kita raih di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wafilah rahimakumullah, hari ini kita akan memulai agenda singkat selimut. Kali ini edisinya agak sore seperti itu bersama teman-teman dari LDK UPMI Ulul Albab UPU atau Universitas Potensi Utama. Ya, perlu diketahui bahwasannya rangkaian acara kita pada hari ini seperti biasa, ada pembukaan, ada maksurat bareng yang sugro-sugro saja. Baru nanti ditutup dengan kultum seperti itu. Kepada Abang Da, tafadhol untuk membawakan al-maksurat dahulu. Tafadhol. Izin ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم
أو تخفوه يهذبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النصور. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المشير. أسبحنا على فطرات الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرات الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أمسينا على فطرات الإسلام وكلمات الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أسبحت منك في نعمة وعافية وشطر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بآهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. اللهم أمسى بمن نعمة أو بآهد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من الغلبة الدين وقهر الرجال اللهم أفيني في بدني اللهم أفيني في شمعي اللهم أفيني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أهطى به علمك وخطى به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين
وأن التابعين وتابعهم بإحسان إلا يوم الدين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يقبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وزميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Baik, syukron. Pada abang siapa sebelumnya bang? Kalau boleh tahu namanya bang? Rizky Akbar. Bang Rizky. Jangan lah bang ya, agak-agak sedikit pilih gimana? Gak apa-apa. Yang penting kan kebarokahan kita secara dalam agenda ini. Baik, Wafila, langsung saja ya Bang Rizky. Sudah siap untuk kultum? Insyaallah. Wow. Ini kultum ini Bang Rizky kalau bulan puasa ini apalagi sore-sore bukan sekedar kuliah 7 menit nih Bang Rizky. Tapi ini kuliah tunggu makan, ya kan? Tunggu bukanya ini. Oke, tafadhol Bang Rizky, silakan. Waalaikumsalam, mari kita simak dan ambil hikmahnya. Tafadhol, Bang Rizky. Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmat karunia-Nya, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga kita dapat kembali dalam kegiatan FSLDK ini yaitu Singkap Selimut ya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebelumnya mohon izin untuk memberikan sedikit kultumnya ya. Bukan untuk mengajar-ngajari, bukan untuk mengguru-gurui. Tapi di sini kita sama-sama belajar ya kan Jadi tema hari ini adalah diterima dan ditolaknya ibadah. Nah, di bulan suci Ramadan ini khususnya ya di bulan suci Ramadan ini ibadah itu merupakan landasan utama dalam menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun terkadang kita lalai memperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi diterima atau ditolaknya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, diterimanya ibadah kita ini tergantung pada niat dan hati kita. Kalau niatnya baik dan tulus, insya Allah, dan hanya mengharapkan balasannya dari Allah, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat kita. Baik niat kita, maka baik juga lah amal kita itu. Maka akan ditolong juga lah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita hanya untuk pamer ya kan, hanya untuk pamer, sholat kita ke masjid biar dilihat keren, biar dilihat ganteng, biar ditengok cewek-cewek ya kan. Biasanya tuh yang ikhwan-ikhwan ini kan seperti itu dia kalau di bulan tarawih ini kan. Sholat tarawih itu cuman karena ingin melihat akhwat-akhwat itu yang nggak pernah keluar rumah, sekalinya bulan Ramadan ini kan keluar tarawih bersama. Jadi kita itu sholat itu untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kita ibadah itu hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah kualitas ibadah kita sangat mempengaruhi diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan ibadah yang kita lakukan ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh konsistensi dan kualitas. Bagaimana caranya berkualitas? Ya dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang biasanya kita sholatnya itu 5 waktu aja, kita tambah dengan sholat sunnah. Yang biasanya kita baca Al-Quran itu satu hari itu 1 ayat, kita baca 2 ayat. Yang biasanya nggak pernah ke masjid, kita ke masjid. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menyukai seorang hamba yang ketika bekerja ia melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, kita harus berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan ibadah kita ini. Baik itu sholat, puasa, sedekah ataupun ibadah kita yang lainnya. Namun di sisi lain ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ibadah kita ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah rasa ria, yang seperti saya bilang tadi, pamer. Kita sholat hanya untuk biar dilihat keren sama orang, biar dilihat soleh sama manusia. Untuk apa kita sholat? Hanya untuk dipertontonkan sama manusia kan? Lebih baik kita melakukan ibadah itu tanpa ada manusia satu orang pun yang tahu. Cukup kita dan Allah yang tahu. Nah, jadi ria itu dapat merusak kesucian ibadah dan membuatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika kita melakukan ibadah dengan tujuan ingin dipuji oleh manusia, maka ibadah tersebut kehilangan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketidakhadiran, konsentrasi dan kekhusyukan kita dalam ibadah juga dapat menyebabkan ditolaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pikiran kita ketika sholat, kita berpikir hal-hal yang lain. Kita tidak khusyuk, kita tidak fokus, kita hanya memikirkan hal-hal duniawi ini. Maka ibadah tersebut tidak akan diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman semuanya, sebagai pengingat, sebagai seorang hamba juga yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pengingat untuk diri kita semua, marilah kita selalu sama-sama memperhatikan kualitas kesucian niat dan konsentrasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja kali ya yang bisa Ana sampaikan ya karena juga ini mungkin bukan untuk mengajar-ngajari, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan, ya kan Ya. Mungkin kira-kira ada mungkin tambahan atau pertanyaan, silakan
Iwapila, ada yang mau ditambahin nggak nih? Ada yang mau ditambah atau mau ditanya? Silakan kita buka forum diskusi nih. Namanya Kultum kan, kuliah menunggu makan ini. Kuliah menunggu makan. Apa atau Iya. Ikhwan? Kuliah tentunya kan ya. Apa ini HP ini agak lasa ini nge-live tapi baterainya tinggal 3%. Cuman lah cara bertahan hidupnya nih HP ini supaya jangan mati lihat kita ya kan. Apa nih ya, Bang Iya. Rizky. Ah, Iya, oke, iya. Iwafila. Ini menarik nih, kalau apa namanya materi kita tentang ibadah, karena yang namanya Ramadan itu tentu adalah ibadah, ibadah yang bisa menjadi pembelajaran. Ketika kita belajar, maka kita akan menjadi orang yang bijak dan insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Wabila rahimakumullah, ada yang mau ditanya, silakan. Kalaupun segan melihat apa, nggak mungkin bisa ngomong langsung, ya ketik aja di kolom komentar bagi teman-teman yang mau hadir. Iya. Kita sama-sama jawab karena kita di sini sama-sama belajar ya kan ah. Benar sama-sama belajar, benar. Meskipun status kita mahasiswa, bukan seorang pelajar, tapi tetaplah kita menjadi orang yang pembelajar. Benar. Gimana ada kakak-kakak? Semangat dan berkah selalu Suleka dan tim. Salam dari Demisioner Komisi 5, Insya Allah. Ya kak, Insya Allah kak. Insya Allah. Terima kasih. Oke, bila tak ada, maka kita padakan saja agenda kita ini. Semoga teman-teman semangat, teman-teman tetap konsisten untuk ikhtiar takwa, ya. Apalagi Ramadan ini kan tak lama lagi, mungkin beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Lebaran seperti itu. Jaga kesehatan teman-teman, jaga imunitas, jaga iman dan takwa. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung tentunya. Bang Rizky Akbar, Bang Rizky tadi ya, semangat untuk teman-teman di UPU, ya sederhana saja yang bisa kita lakukan. Ikhtiarnya contohnya ini sikap selingkuh sederhana memang agendanya, tapi ketika kita mensyukuri dan apa namanya semangat mengikutinya ini menjadi agenda yang luar biasa. Mungkin Bang Rizky ini saja Bang Rizky, kita tutup Bang Rizky, silakan closing statementnya Bang Rizky. Tafadhol. Tafadhol. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita bersama untuk terus berbuat kebaikan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Takbir. Allahu Akbar. Mana matikannya ini? Ini.